بدأ قلتم زوجي دفي زركب እግዚአብሔር ባለ ሁሉ ይሞ ለዛ ዘውድ እዚኣ ስንኪያ ወይዶ ሰላም ተኸታተልቲ ሶል ሚዲያ ዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ እዛ ክብርት ዕለት በዛን ዕለት ናጽነት ኤርትራ ኣብ ምምጻእ ንላውነት ኤርትራ ኣብ ምውሓስ በጃ ህይወቶም ታዘይት መለስ ዝኸፈሉ ሰማዕታት ኤርትራ ዝዝክረሉ መብጽዓና ንሕድሰሉ ኢና እሞ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ኣብ ዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ንስዋዕትና ቶም ሓደስቲ ንሶል ሚድያ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ከምኡኻናኩም ንኽባጻሕ እንድሕር ዳኺልኩም ከዓ ሸር ላይክ ኣይትመቑ ብሎሚ ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዋን ኣብ ዛዕባ ሒዝና መፂና ኣለና ብመጀመርታ ግን ጠጥዑሙ ተተሉ ጸኒሕኩም ዝርዝራት ይስዕብ ዜና ዘቕርበልኩም ሎዋም ኪዳነ በሐሙሽ ግንቦት 2026 ነባር ማእከል ከተማ አስመራ ኑር ሁሴን ጣህር ኑር ሁሴን ዝተባሃለ ወዲ 20 ዓመትን ከምኡውን ነባር አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ዝኾነ 30 ዓመት ዝዕድሚኡ ነጋሽ ጀማል ነጋሽን ኣብ ከባቢ ኢሚግሬሽን ወዲኡ ዝረኸብዎ $2600 ኣሜሪካ ኣብ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ከም ዘረከብዎ ካብቲ መደበር ፖሊስ ዘረኸብናይ ሓበሬታ ገሊጹ እዞም ገበርቲ ሰናይ ነቲ ጠፊ ዝረኸብዎ $1 ኣሜሪካ ሰዓት 11 ቅድሚ ቀትሪ ድሕሪ ምርካቦም ኣብ እዋኑ ናብቲ መደበር ፖሊስ ከም ዘረከብዎ ተሓዚ መዝገብ ክፍሎም ምዕብዮን ድምፂ ፖሊስ ሓቢሩ ዋና ገንዘብ ወዲ 53 ዓመት ነባሪ ስዑድ ዓረብ ዝኾነ ኣለም ጎይቶኦም ግደ ዝተባሃለ ኮይኑ ገንዘብ ከም ዝጠፍኦን ጽባሒቱ ናብቲ መደበር ፖሊስ ከመልክት ከም ዝመፀ ዝሓበረት ተሓዚ መዝገብ ንሱ ብዝሃቦ ሓበሬታ ገንዘቡ ምዃኑ ድሕሪ ምርጋጽ ብ12 ግንቦት 2026 ንኣረከብቲ ብምጽዋዕ ኣዛዝን ሓላፊ መክለኻል ገበንን ኣብ ዝተረኸበሉ ኣጋጣሚ እቲ ናይ ምርኽኻብ ስነ ስርዓት ከም ዝተኻየደ ገሊጹ ኣረከብቲ ዋና ገንዘብ ብምርካቡ በቲ ዝፈጸሞ ሰናይ ተግባር ዝያዳ ዕግበት ክስምዖም ከሎ ዋና ገንዘብ ድማ ገንዘቡ ብገበርቲ ሰናይ ተረኪቡ ብምጽንሑ ልዑል ሓጎስ ከም ዝተሰምዖን ስለቲ ዝፈጸሞ ሰናይ ተግባር ድማ ብልቢ ኣመስጊኑ ከምዚ ዓይነት ሰናይ ተግባር ምስ ናይ ካልኦት ሃገራት ክናጸጸር ከሎ መወዳድርቲ ዘይርከቦ ጸጋ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ክብል ተዛሪቡ ኣመወዳእታ ብመሰረት መምርሒ ፖሊስ ኤርትራ ንኣረከብቲ 10 ሚታዊት ከም ዝተዋህቡ ዝገለጸ ክፍሎም ይዕብዮ ከምዚ ዓይነት ሰናይ ተግባር ብኩሉ ዜጋ ክሰዓብን ቀጻልነቱ ክሕይልን ተላብዩ ኣብ ምትምያን ዋው ብዘይ ምክንያት ኣይኮናን ክንደቅስ ክንተስተ ኤርትራውነት ክቡር መንነት ኣይንረስዕ ንብል ኮለና ክብርታትካ ልዕሊ ዝኾነ ነገር መሰረትካ ናይ ሓንቲ ሃገር ከም ሃገር ከቐጽላ ዝኽእል እቲ ጭውነት ናይ ሕብረተሰብ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ካልኦት ክትረኽቦ ዘይትኽእል ኣብ ኤርትራ ክትረኽቦ ትኽእል ግን ሓደ እዚ ይትረፍ ወዲቑ ጸኒሕካ ገንዘብ ክቡኻ ክሳድካ አንቂጾም ከምኡኻ ሃንግዲ ወይ ከዓ ቀጢሎም ኣብ መሬት ኣውዲቖም ገንዘብካ እንተዘይጠቕማ እሞ ከዓ ኸይድካ ሰሪሕካ ከተምፅኦ ትኽእል ገንዘብ ህይወት ሰብ ዝሕልፉ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ከም በዓል ኢትዮጵያስ ለይትን መዓልትን ኖርማል ኣቦኡ ቀቲሉ ገንዘብ ዝወስድ ኣዲኡ ቀቲሉ ገንዘብ ዝወስድ ንሓፍቱ ዓሚፁ ወርቃ ከምኡኻ እቲ ዘለዋ ንብረት ዝወስድ ሕብረተሰብ ርሑቕ ከይከና ኣብ ጎረቤትና ኣሎ ንሕና ከም ኤርትራውያን ከዓ እቲ እንዳተወራረሰ ክመፅእ ዝፀንሐ ብጣዕሚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ከምዚ ዓይነት ክትሰምዕ መቸም ኣብዛ ፕላኔት ኣብዛ ዓለም የለን ኢኻ ክትብል ትኽእል ኣበይ እዩ ዘሎ ኣብ ኤርትራ እዚ ከዓ ተዓቂቡ ንውሉድ ወለዶ እንዳተሰጋገረ ክኸይድ ክኽእል ኣሎ ኣብዚኣ ንዓይ ኣዝያ ዝመሰጠትኒ ደስ ዝበለትኒ እቲ ገንዘብ እንድሕር ዳ ዋንኡ 10 ሚታዊት ነቶም ዝረኸቡ ንዓኣቶም ከዓ ይወሃብ እንድሕር እቲ ዋና ዘይመፅዩ ገደብ ከዓ ኣሎ እንድሕር ዳ እቲ ዋና 2 ወርሒ 3 ወርሒ ጠፊእኒ ዝብል እንድሕር ዳ ደይመፅኡ ከዓ መንግስቲ ኣይኮነን ዝወስዱ ወይ ከዓ ፖሊስ ኣይኮነን ዝወስዱ ነቲ ዝረኸቦ ሰብ ንዑይ ዝወሃብ እዚኣ ብጣዕሚ ደስ ተብል ነገር እያ ነዚኣ ዝመሃስካ ወይ ከዓ ነዛ ሓሳብ እዚኣ ዝሓሰብካ መቸም ሓሳባት ብውልቀ ሰባት ይጅምሩ ድሓር ከዓ ናብ ዝዓበየ ነገራት ከዓ ይመፅእ ማለት እዩ ራእዮ እቲ ዝጠፍአ ንብረት ንዝተወሰነ ግዜ እንድሕር ዳ ዋንኡ መፅእ ተዘይወሲድዎ ነቶም ዝረኸቡ ኩሉ ይወሃብ 100,000 ይኹን ሚልዮን ይኹን ንዕኦም ይዝወሃብ ዋንኡ እንድሕር ዳ መፅእ ከዓ ብጣዕሚ ደስ ዝበለትኒ 10 ሚታዊት ንኣብነት $2,500 እንድሕር ዳ ኮይኑ
ناي كتشحن حموشميتن 10 ميتاوي نتوم زرخبو يوهابوهم واو 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 بوليس إيرترا بتاعني تصبو صراح إذا قليل نجار يكون قليل نجار يكونن أب توريستي دحين في أب حبراو ميديا نرت نزي بإنجليش بتقريني راح يكون محنا نقطين فتخيلوا بإنجليش بعرب بفرنش بتشاينا بزوق أنقاطات اللي حدا سبتايتل أب تحت جيكم صحيفكم أب قطع تويتر اللي حدا شير اللي حدا لكم وا أبي دايزي أب منسى سمايا دي ويكا أب جنة سمايا دي أب خمي قبل كاز غدام مركم زي لنا وعالم لو يحموش سنتين لخوسبي لزغت لك هزبي أبزنا برلو عالمنا نبر لنا مو إذا خبرتات إذا عكينا يو كيد كنقلا لنا بتعمد استقبل بوليس إيرترا تصبو صراح ختم زبون زغبا يعني زخونه نغركا قصاري ابيت مرتب بمخاد حزبي اكيبكا غوسواس سو الكازمت ጉዳይ አይኮነስ ህዝብ ፖሊስን ኤርትራ ቀጻሊ ابيت مرتي ከይዶም ኮሞን አብ ህዝብ ወሪዶም ጎስጓሳት አስተምሮ ጎስጓሳት ይሁብየሞ እዚኻ ከበጽል ትላለው ማለት ባጽሲ ኩናይ ድኻ ቦታ እዩ ሃብታም ድብል ሰብ የለን መደቀሲ ካብ ደገ እዩ بقليل اللي خاتقالاقل كل سب دقي يحضر زقاي سب سيلن هاي نبران ابزخونه باكو خاصك كادخا خاليخا حدقس مقوتيو سرق يقلي سرق بزح يلن هاي فلتني بقى حق زرباسي اسراويان ماس بالسرقس بزح هاي فلتني بزح سرق يلن ابي اترا سرق يلن بزح سرق يلن ابي اسرا ابدقه تحضر ابدقه توعل بطفي ان دبل سب سيلن يعني بزح يحمينهم بسرق كبرت هابكا تقراواي أباطر توليد زعبي بتعمي دس دبل تيستوموني زبزبنا زغانعنا أب توريستي ويكا أب بصحتي عادي ترى زلو يتصتا لأن زغانا نقر نحاد توريست انتاي زليو تصتا كم زعينة قصباسات مصغل لغا نحنا التحماغات راح ديكونا نايتون بلعت ودا وشيكن ولا زلنا كم زعينة أبتي بحبراو ميديا لتناي إيرتراونتن أمتصلام توافيرهم زنبورو نعيسران حموشان عمت بتصبو نحنا خاخد تكوخن كل علمنا تصبو شير نداملنا مالتي هاراي تزاريبكا انتا يمتيخا زبهال ويكا تصحيفكا انتا يمتيخا زبهال زربادات مرئيكا تمن سمعكا حتمتم يا الله خم يا الله زبليوس هو انت يزبل له مچم زاخلت حينن بعلى ماريام بلا انت يسلسترخبي امريكا حيسكا مصا تشاينا حيسكا مصا روسيا حيسكا مصا ولا اغزابير ملأف حيسكا مصا منግስትን ህዝብን ኤርትራ ንዓኻ ዝኸውን ክፍቲ ወይካ ልቦና ወይካ ልቢ የብሉን ካብ ህዝቢ ኤርትራ ልቢ ኦሬዲ አድሚታይ ጥራሕ ዘይኮንካስ لعلي بعل منقصة هاي لماريام لعلي بعل ملس زيناوي لعلي التوم زنور سرعات هايدا سلاسة تزغف سرعات بإثيوبيا زلو سرعات بعلقنا بارتي حزب إيرترا لك عم 24 غنبت أبصريا وصي تقبلوه بتعمي أخبيروه أبز حج ساعات أوانكا أمريكا قصالت عرتات بمنقصة إيرترا لأبي أحمد نمرخا مالتي مس كبر بريزيدنت هاجر إيرترا عرتات تكايد كم زلا حدا قاب العلو سلطانا شمو تأكس يدلي ناي بلصقنا يقلص يبن مالتي وا እንዴ ለሰርዓት ብልጽግና አነ በዛ ለብሰይ መቼም ዳርጋ ምድግጋ ምን ዲኮይን ደሎ ዳርጋ 100 ጊዜ ዝኸውን በተን አልዋ ዝበሃላ ሀገራት ከም በዓል አልጀሪስ አፍሪካዊ ሕብረት ሱዑድያ ካልኦት ተን ንኤርትራ ከስማዓ ይኽእላ ጽቡቕ ዝምድና ኣለዎን ኢሉ ዝሓስብ ከም በዓል ጥልያን ቀጻሊ ምልማን ምስ ኤርትራ ዓረቕኒ እንታይ ስለ ዘጋጠመ ሎም ክዕረቕ ዝብል ሕቶ ሎሚ ካብ ስርዓት ብልጽግና ህወሓት ይበልጽ ካብ ስርዓት ብልጽግና ፋኖ ይበልጽ ካብ ስርዓት ብልጽግና ኦላ ይበልጽ ምዚኣቶም ይኻዳ ክትሰርሕ ዘለካ ዳ እምበር እዚ ኣመሓዳሪ ወይ ከኣቲ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዝመርሕ ደሎ ስርዓት ክልተ መሓደርቲ እዮም ደሎ ኣዲስ ኣበባ ኣዳነች ከምኡ ከዓ ኣብይ ኣሕመድ ማለት እዩ ንምልእቲ ኢትዮጵያ
كم حدر زي كاله مس كبر بريزيدنت سياسة فورقي مزرا ወይ ከዓ ምርኻብ ማለት ሓፂብ ካብ ጭቃ ጥራሕ ይኸውን ዝኽእል ዳ እምበር ካብ ምስኻ ምርኻብ ንዞም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ሓይልታት እንድሕር ደኣ ዘይራኸብ ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ ንኽራኸብ ኣነ ከምሶን ሚድያ ማለት እዩ ፃውዒተ የቐርብ ብወግዒ ማለት እዩ ብወግዒ ንስኹም ነቶም ፀላእቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝበሃሉ ከምኡ ናይ ብሽም ምስልምና ምንቅስቃስ ኢሎም ዝሽቅጡ ከምኡውን ብሽም ናይ ዓፋር ምስ ኤርትራ ተፈንጭላዶ ገለ ዝበሃል ነገራት ምስ ኣድግን ሓመዱ እንዳሰራሕኩም ንሕና ከዓ ምስቶም ሓይልታት ምስራሕ ይሓይሽ ሕጂ እንታይ ስለ ዝተረኽበ እዩ ኣሜሪካ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቀፃሊ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ርክባት ንክገብሩ ፃዕርታት የካይዳሉ ኣሜሪካ ፃዕርታት የካይዳሉ هو ኢትዮጵያ ኣብ ጠፊያ ኣብትበሃለሉ ግዜ ንሕና ከም መድሃኒት ወይ ከዓ መድሓን ናይ ኢትዮጵያ ኮይናስ ሕጂ ንኢትዮጵያ ንኸነድሕን ፅባሕ ንጎ እንታይ ውሕስነት ኣለና ውሕስነት ዝበሃል የብልና ኣሜሪካ ከዓ እቲ ኢትዮጵያ ክትኮዶ ፀንሐት ኣካይዳ ባዕላ ስትየርሶ ሒዛ ከተኺዶ ፀኒሐ ማለት ክሳብ ሳተላይት ከም በዓል ማይክ ሃመር ዝኣመሰሉ ክሳብ ኩሉ ተኣሎ ዝበሃል ነገራት ካብ 80ታት ኣትሒዝካ ክሳብ ዛዕለት እዚኣ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ኤርትራውነትን ዘለዋ ኣካይዳ ጉቢ ፖሊሲ ነዚ ነገራት እዚ ከዓ ንሕና ኣይንውዕሎን ማለት እዩ ስርዓት ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ ክጠፍእ ጥራሕ እዩ ዘለዎ ዳ እምበር ብዛዕባ ምስ ብስርዓት ብልፅግና መንግስቲ ኤርትራ ዝራኸበሉ ወይ ከዓ ምስኡ ኮይኑ ኮፍ ኢሉ ብዛዕባ እንታይ ክዛረብ ብዛዕባ እንታይ እዩ ክዛረብ هو 91 ህዝባዊ ግንባር ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ 95 ነይሩ ማለት እዮም ቶም ዳ 74 ናይ ኢትዮጵያ ናይ ይወደግ ንምሕጋዝ ነቲ ቤተ መንግስቲ ኣብ ምሕላው ኢትዮጵያ ከም ኢትዮጵያ ንክትቀፅል ኣብ 91 ህዝባዊ ግንባር ዓቢ ዋጋ ከፊል እዩ ዝኹላትና ንረብሓና እዩ ፀገም ዘሎ ይኮነ ኣብዚ ናይ 2018 ከዓ ንኢትዮጵያ ንኸይጠፍእ ወይ ከዓ ንኢትዮጵያ ንኸይትፈረስካ ኤርትራ ከዓ ዓቢ እጃም ነይርዋ ስለዚ ኣሜሪካ ሃገር ኣብ ምፍራስ ቀዳመይቲ ዝኽእላ የለን ሃገር ተፍርስ ሃገር ንምፍራስ ዝኽእላ የለን ንሓንትቶ ኢራን ደኣ ታኮ ኮይናታ ካብኡ ተማሂሮም ክኾኑ ተስፋ ንገብር ማለት እዩ ብድሕሪ ሕጂ ሱቕ ኢልካ ከምቲ ክትገብሮ ዝፀንሐካ ዕንደራ ክህሉ ይክእልኒ ማለት እዩ ኢራን ፅቡቅ ጌራ ንዓለም ሂራቶላ ኢራን ከዓ በዚ ኣጋጣሚ ንህዝቢ ዓለም ክቃለሱ ፀኒሖም እቲ ናይ ኣሜሪካ ልዕልና ዳርጋ ሕጂ ከምቲ ናይ ቀደም ኣይኮነን ኣሜሪካ ኢሉ ጥልዕ ጉንብሕ ዝብል የለን እሱ ኮይኑ ከበቅዕ ንሕና ምስ ስርዓት ብልፅግና እታ ኢትዮጵያ ፋሕፋሕ ንኸይትብል ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ኣብይ ኣሕመድ ፈልጥ እንታይ ዝፈልጥ እቲ ዝገበሮ ብጣዕሚ ንህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝወደሎ እንድሕር እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፋኖ ከምኡ ከዓ ሕወሓት ኦላ እንድሕር ዳ እዚ ነገራት እዚ ደው ክብል እንድሕር ዳ ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ ጥራሕ ኣራኽቡኒ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ነታ ናይ ኢትዮጵያ ነገር ክዕርያ ዝኽእል መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ናብ ሰላም ከምፃና ዝኽእል ባዕልኻ ሰላምካ ሸይጥካ ሕጂ ኣብ ዝነበርካ ነርካ ከምቲ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ዝብሎ እንዳኣተወሎ ይኮነ ክጥዕመካ ከምዚ ሻርኔራ ናይ ክዳንካ ትሽርንሮ ከምኡ ከዓ ትኸፍቶ ኮሚታት ኣይኮነ ዳ ናብቂዕ እዩ ንዓኻ ዝኸውን ኦረዲ ንብና ተሰሪ ከም ኤርትራውያን ንብና ተሰሪ ኣሜሪካ ትምፃእ እግዚአብሔር ምፃእ መልኣኽ ምፃእ ንዓኻትኩም ዝኸውን ልብ የብልና ኣነ ከምየ ዝብል ጂ እንታይ ፃዕርታት እያ ከተካይድ እዚ ኮይ ኣብይ ኣሕመድ ራእይዎ ስምዑ ሌላም ጉዳይ አለ አሁን ነገሮች በጣም ዶክተር ጸጋይ ዝተዛረቦ ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ማለት እዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሳላቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ፖሊሲ ወይ ከዓ እቲ ፖለቲካ ዝኽተሎ ኩሉ ግዜ ንዓለም ሓሊፍዋ ይፀንሕ ሓሊፍዋ ስለ ዝፀንሕ ዳ እምበር ንዓናስ እንታይ እዩ ተዳሊልና ነይሩ ዝብ ክሳብ ዝደልዎ ይሕንክስ ፅባሕ ንጎ ውሕስነት ዝበሃል የብልና ኣሜሪካ እንድሕር ዳ ኢትዮጵያ ድልድል እንድሕር ዳ ኢላ ኢትዮጵያ እንድሕር ዳ ውሽጣዊ ርግኣት እንድሕር ዳ ኣረጋጊፃ ኣብ ወረቐት ዝኣምኑ ይኮኑ ኣብ ወረቐት ዝእመን ነይሩ እንትኾን ውዕል ኣልጀርስ 20 ዓመት ተሸይጡ ተሓንሽሹን
تشيتن تحنششني عجن إثيوبيا ولا ملاخ متي إغزابير يفرمنا كن آمنو ما ينخلينا وشتاوي سلامو من دحردا الرقاقيوم بحنساب كوينو مصبح نقوخ موصنا فرين كادو أي فرين كان كمز زبهال نقراس لزيل أنا زي أمريكا تمورة زلا سوئلكا كوشمشم أي بولون ترح زي كونس كخون زي قبول نقر أبزي أسمعو تسقاي دكتور تسقاي رابسا ጨዋታ መጫወት ይፈልጋል ሌላም ጉዳይ አለ አሁን ነገሮች በጣም ግልጽ እየሆኑ ስለመጡ በፊት ገና መጀመሪያ አዲስ አበባ የሄዱ ጊዜ እነ አብይ ቢሮ የሄዱ ለታ ጌታቸው ረዳና ቡድኑ መጀመሪያ ያላቸው ምን እንደሆነ ታውቃለህ መጀመሪያ ገና ሲቀመጡ ያላቸው ነገር አሁን ሁሉን ነገር ተውትና ቀይ ባህር ለማምስመለስ እንዝመት አብረን 250 ሺህ ሰራዊት አለኝ ብሎ ለአሜሪካዎች ሁሉ ተናግሯል 250 ሺህ ሰራዊት የሚለው የትግራይን መከላከያ ሰራዊት ለዚህን ይዘን እኮ በቀላሉ ድንበር ማስመለስ እንችላለን የመጀመሪያ ንግግሩ the whole point የፕሪቶሪያን ስምምነት ማስተግበር ሳይሆን ያንን መከላከያ ያንን ሰራዊት ወደ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አስገብቶ እነሱን ይዞ በኤርትራ ላይ ጦርነት ማድረግና አሰብን የመቀራመት ሴራ ያለው ዛሬ ሄዶ አሰብ ለመዋጋት ሲፈልግ አሁን ያንን አንፈልግም የጦርነት አውድማ መሆን አንፈልግም እኛ ለኤርትራም ለኢትዮጵያም አንደግፍም የሚለው የነደብረ ጽዮንን ቡድን እንደ ጦረኛ ቡድን አድርጎ እሱን ለመውጋት በሚያስኬድ መንገድ እነሱን ለመዋጋት ትግራይን ለመውጋት በሚያስኬድ መንገድ እያቀረባቸው ጌታቸውን ወደ ራሱ አስጠግቶ የጌታቸው መንግስት ደግሞ የፌደራሉ መንግስት ታማኝ አድርጎ ከህዝብ التغينات تناي بريتوريا وعل تفراريما مسموصو 250 ሺህ ወታደራት ናይ ትግራይ ያለው ስለዚህ የማጸጋም አይንበል ተም ሰራዊት 2050 ሒዝና 250 ወታደራት ናይ ሰራዊት ናይ ትግራይ ሒዝና ናብ ኤርትራ ንخيدي ዝጋንታይ ዘሬካ ካብኪናት ወጽኢኻስ ቁርብተይ ከማን ዕረፍት ትመርጽ ኢኻ ግን ጥውይሉ ድሕር ናይ ፕሪቶሪያ እንታይ ኢሉ ባቃ ነቶም ናይ ትግራይ ዘለው አኸብክብ አቢልና ናብ ኤርትራ ንዝመት ናብ ኤርትራ ቲ ኩሉ አሎ ዝብሃል ነገራት ኃይልና አዋዲና ኤርትራ ነጥቂየ ነይሩ ስለዚህ ወሕስነ ዝብሃል የለን ካብ ኢትዮጵያ ካብታ 4 ኪሎ ወሕስነ ዝብሃል የለን እዚ ካብ ልብና ክንጉፋ ክንክእል ኣለና ከም ኤርትራውያን ዲስታንስ ከሐሊኻ ኩሉ ግዜ ስትመትካ ኃይልኻ ደቃ ከምዛና ኢራን ማለት ከምዛና ኢራን ርኢና ያደለና كما أطرح تواصل خنبل كنا لومي أمريكا تنبركها أمريكا نتي محبرة ميديا سؤال كان حالة تزيو كينو إيدا هيبة كل جزء كان إحنا تي حيلنا ستمتنا تي معبالة خمخا وشتاوي سررعنا جرنا أبز حجوان كم جرنا هاجرنا لحزبنا تأميتنا كم جرنا وشتاوي هنسات كما يركا تي بوديلو زلو اب إيرتران تو مليخا كما يركا تناي غزا ديو ناي إلكتريك ديو ناي قربات دي ناي ترانسبورت ديو كمون تي مسرتاو نغرات كله اواديدكا مليخا نابتي تكنولوجي تساغاغيركا مزا هاجر زيا كم طرح يزواصا كاد امبر كالو خواصانا يكني نحنا تتخرج زلا كايدا كابون العلي نقدميت كينا بوليتيكا كينوها اب هنصت هاجرون نحنا لإثيوبيا من اسي كم زي كيد ناب إثيوبيا قصو كم زي تمت كل جزء ابو خيدها إيرتراو زربح يلن إيرتراو بجكا كل جزء مستبدلي ازخ بلو تصنع حجي عالي بشي تقمطيلون بعد دبرصين خصمالنا مس إيرترا اين واغانينا سلازبولو فتلو ورق يخسالون إيرترا اين واغانينا زبولون بعد ጌታቸውን بعد ጻቃን ፊዙግን نتوم زنبورو سراويت ناي أزست ناي حوحات نعاتهم يمينهم 350 شح وتهدرات حيزو ناق إلترا نخواوي تعلامان يروي بلنا مالتي نغيت هي ناشنال انترست سرفايفال ጉዳይ هذا بتعامي زغرم هايله ماريام دسالኝ ናይ ኢትዮጵያ መራሒ ዝነበረ ተፈልጦ ይሁን ቀድሚ ሕጂውን ኣብ ዝተፈላልዩ ኣጋጣሚታት
ተማጣጣኒ እርምጃ ክንወስድ ኢና እንዳበለ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ለይትን መዓልትን እሞ ከዓ ፓኬት ናይ ኢህወደግ ህወሓት ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከዓ እሱ ሰብ ዘይብል ዕንወት ዘውረደ መራሒ እዩ ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓብይ ፀገም ወይ ከዓ ራዕዲ ኮይንዎ ዘሎ እቲ ፅምዶ እዩ ፅምዶ هو تلاقوت نيركم بعرايدو قال جيركم حدا بعراي نانا فتح حنساب أرجدو قالت ولو نيركم حججن تلاقوتو ختمكح عبد السيخ كح وين زلات أقول داي هاي لماريام دسالين صمدو نسرعات بتسجلنا بتعامل حمام رئيس خوين وخمزلو أرعيدو وخمزلو خابت زوت زول حبريتات زبط عنا السي خاب هاي لماريام دسالين تتصبي نجارات راح زي كونس بعلون كأخم بعل برهان مركونيا كم بعل أبي أحمد كانوت بزحات ريدوان حسين كمون جيتاتشو ردا خزارب سمعهم يوم معرفن دي تا فتنت مدهانيت كا تا وايلا أب أديس أبابا مزازمي تجبر الله مغانا حوحات أولا فانو خمغات ناي سودان حايلي ناي بنشانغول غوموس كوميتات كله تواهيدو أنصارتي ناي قرن افريقيا تلاخنا امارات عرب زغون ابي احمد حسابنا حوارو زخدل اوانات اندا تقاربه يخيل سلازولو يزخلو فنطرطر زخلو عقل صبت دكتور ملكيسا انتاي يزبلدلو اسكن اسمع يمو بتعمي ህዝብ በዛኛ በኩል መምጣቱ ይሄ ናሽናል ኢንትረስት ሰርቫይቫል ጉዳይ ነው የትግራይ ህዝብ ሰርቫይቫል ጉዳይ ስለሆነ ጦርነቱ ትግራይ ውስጥ እንዳይከሰት ይፈልጋሉ ጦርነቱ ሌላ ቦታ እንዲያልቅ ይፈልጋሉ ኤርትራም በዚህ ጦር ውስጥ ከአብይ ጋር ግልጽ የሆነ ነገር ነው በነገራችን ላይ ኤርትራና አብይ አብሮ አይኖሩም ኢሳያስና አብይ አብሮ አይኖሩም ثانك يو ساعه ولا حدا كنبر اين خلينا مس ابي احمد ذو وصلات زغونه كنبر اين خلينا دان حق الساعه زينا امريكا دو غلغله زبحال نغرات امريكا من دغزوم يسقلوا انا ابي احمد اجندا كيكون نير اذا كل تصلل اذا كل ابي علي ارتراز غورد له كان اي بعد الامارات اي بعد ابي اي بعد امريكا لو خذ تكبر زنبرسه اجي መጽኻ ጽቦ ቴንክ ዩ ቀጥል ጋር ግልጽ የሆነ ነገር ነው በነገራችን ላይ ኤርትራና አብይ አብሮ አይኖሩም ኢሳያስና አብይ አብሮ አይኖሩም ኢሳያስና አብይ አብሮ አይኖሩም ግልጽ ነው ይሄ yes thank you ግልጽ ነው ስለዚህ አብይ የዩኤኢ ተላላኪ በመሆን ሙሉ በሙሉ ኤርትራን ለመያዝ ስለሚፈልግ ደሞ በኢትዮጵያ ስም ነው የሚይዘው ለዩኤኢ ነው ደሞ የሚሰራ ይሄ ግልጽ ስለሆነ ኢሳያስ የአብይ ጦርነት እንዳውም ትግራይ ላይ እንዲካሄድ የሚፈልግ አይመስለኝም ለምን ትግራይ ላይ የሚካሄደው ልክ ኤርትራ ላይ እንደተካሄደ ይቆጠራል ሶ ምንድነው ኢሳያስ ፍላጎት ጦርነቱ ከትግራይ ውጪ ወይ በምስራቅ በኩል ወይ በደቡብ በኩል በደቡብ ኢትዮጵያ በኩል ወይ በምዕራብ ኢትዮጵያ በኩል ነው የሚወርደው ይሄ ሎጂክ ነው እኔ መረጃ ስላለኝ ሳይሆን ሎጂክ ነው የኤርትራ ብሔራዊ ጥቅም ድንበሩ ላይ ጦርነት ማየት አይደለም ያ ቴንክ ዩ እሺ ጋቲ ቀንዲ ምስመን ትገጥም ከም ዘለኻ ዘይ ምፍላጥ ማለት አቢ አሕመድ እዚ ዝብሎ ዘሎ ትክክል ስቂልካ ዳእተወለ ይኮነን አሜሪካስ ምስ በሐሳብ ክነብሩ ይክእሉን እዮም ሕጂ ስለዚ ሓሰሞ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ስለ ዘሎ አቢ አሕመድ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ውሕጅ ጠራሪግዎ ከም ዝኸይድ ስለ ዝፈልጥ ኤርትራ ከዓ ትክክል ኣብ ትግራይ ኩናት ክኸውን ኣይንደልን ኢና ስለምንታይ ኣብ ዶባት ናይ ኤርትራ ኩናት ክመፅእ ኣይንደልን ኢና ባዕሎም ከዓ እቶም ተጋሩ ከዓ ካብ ትግራይ የልሕቆ
توم عفار كا خبا عفار يرحقو توم أمحرا خبا أمحرا يرحقو تتحقاقس تفليقا تمالالا تسقم زلو يكون سلمتاي ناي كل خات سلاي سلزخونه ما ناي كل خات سلاي تمالالا أبزي والحدا حتى الرئيت زلو قداي يكون انتاي السود اللي هتقبر كله نحنا قا إنا تأثيرنا سقنو بلو قداي يكون جين التقينات بجمارو سلزي ترد انتاي يموتهم زلو صبو غيرو سلزفلت حجي نو أمريكاس أبي أحمد نخراقب كمون بزعبات تصمدو رعدا أتيو خمزلو زوتو زلا حبريتا تفكلي نحنا خم إيرتراويان كا حنسامن حوارم تتأفق زلو كاب قرن أفريقيا راح يكونس كاب عالم كمان كتأفق لهم لمن تاي تي زقبرو نجارات وحنو قون مستعامم ناب حرقوا لي وحنو قو تقراين دحر دار راقاقيوم أمحاران دحر دار راقاقيوم عفار دحر دار راقاقيوم أوروميا دحر دار راقاقيوم بولون علاي فريم كان يركا قال زبها لا يسرحني بعالم بزعبا ورقة دو قال أمريكا تفر لا خم زبها لنا زقبرون يرون تقون تني الجرس مش قبرو أمريكا بعالم كابتم الشماغلتي أميرا وقبرون يرون تقونون الشماغلتي كابتم ناي وعل الجرس يميرا نحنا ورقة دو بحرهم دحان امين له كمزدو قالدو دحان ناتكم لاونه تايد فرنيو قال باقا حجي لا شحبل شحبل انت ريتو ناتكم حساباتكم كسمعي بتعمل دس دبل بزقاطامي كبر مينستري وصا غدات اتو عثمان صالح بتعمل صبو سراح ابز حلفه ناي اوروبا حبرت كلهم توم الله زبهالو ዲፕሎማሲያታት ቀጻል አኺባታት አብስመራ ከምስተኻየደ ሕጂውን መቀጸልታናቱ ናይቲ ኣብ አፍሪካ ዘለው ዲ ማዓልቲ ብምክያድ ሎ ማዓልቲ ዝወጽ ሓበሬታ ኣሎ ትቢየረ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዲፕሎማሲያዊ ዝርዝር ዜና ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሚኒስተራት ዝርከቦም ላዕለወተ ሰመዚ መንግስትን ግንባርን ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ኣምባሳደራትን ዲፕሎማስያኛታትን ከምኡውን ካልኦት ዕዱማት ኣብ ዝተረኸብሉ ብ13 ሰነ መበል 63 መዓልቲ ኣፍሪቃ ጸንቢሉ ነቲ ስነ ስርዓት ዝተኸታተለ ጋዜጠኛ ሳሙኤል ሃብተ ሚካኤል ዘዳለወ ጸብጸብ ኣሎ ገረ መስቀል ገረዝጌር ከቅርቦ እዩ ኣብ ኣስመራ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ዘስምዖ መደረ መዓልቲ ኣፍሪቃ ኣብ ሃገርና ኣፍሪቃ ሓደ ልቢ ሓደ መሬት ሓደ መጻኢ ብዝብል ቴማ ንሓበራዊ መንነትና ታሪኽና ክብርታት ምሕዝነትና ምቕሉል እንግዶታትናን ሓድሕዳዊ ምትሕጋዝናን ብዘንጸባረቕ ትሕዝቶ ትበዓል ከም ዘላ ጠቒሱ ራእይ ትምህርቲ ብልጽግትን ሰላማዊትን ኣፍሪቃ ብዜጋታታ ብዝምራሕን ኣብ ኣህጉራዊ መድረኽ ብዝውክል ንጡፍ ሓይልን ክሰምር ከም ዝኽእል ገሊጹ ሚኒስትር ዑስማን ኣስዒቡ ኣህዛብ ኣፍሪቃ ምስ ሃብታም ጸጋታቶም ብድኽነት ይሳቐዩ ግጭታት ድማ ህይወት ሰብ ንዋትን ዕድላትን ናይዛ ኣህጉር ይዕኑ ከም ዘሎ ብምሕባር ብደረጃ ኣህጉር ገምጋም ህሉ ክንውነት ብምክያድ ካብ ሽግራት ዘገላግልን ብሓባር ዝዋሳእን ስትራቴጂ ከም ዘድሊ ኣዘኻኺሩ ሚኒስትር ዑስማን ብተወሳኺ ኣብዚ ዓለማዊ ስርዓት ዝቕየረሉ ዘሎ ህመት ንጸጋታትን ስትራቴጂካዊ ዝምድናታትን ዝግበር ውድድር እናናሃረ መምጽኡ ክሊማዊ ምምዝባል ስጋት ህዝባዊ ጥዕናን ዘይምዕሩይነትን ዝኣመሰሉ ዓለማዊ ብድሆታት ድማ ዝተዋሃደ ፍታሕ ከም ዝጠልቡ ብምሕባር ኣብ ከምዚ ኩነት ኣፍሪቃ ብመትከላውነት ዲሲፕሊን ከምኡውን ንነዊሕ ብዝጥምት ሓበራዊ ራእይ ጸጋታታ ከተመሓደር እንተኽኢላ ሓበራዊ ዕብየትን ዘላቒ ልምዓትን ከተረጋግጽ ከም እትኽእል ኣገንጺቡ ኣምባሳደር ሪፐብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ኤርትራ ሚስተር ፐርሰርቨረንስ ሙዙቡሊ ኮምሻ ብወገኑ መዓልቲ ኣፍሪቃ ልዕሊ ጽምብል ዝኸይድ ትርጉም ከም ዘለዎ ጠቒሱ ሓበራዊ ጉዕዘናን መጻኢናን ንምርጋጽን ብዛዕባ ኣህጉርና ንኸነስተንትን ዕድል ከም ዘርሑ ብምግላጽ ኣፍሪቃ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ግቡእ ቦታ ክትሕዝ መትከላዊ ሽርክነት ከም ዘድልኣ ነጺሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብምኽንያት መዓልቲ ኣፍሪቃ ሓበራዊ ዓውዲ ዘተ ከምኡውን ኣብ መንጎ ካብ ዲፕሎማስያታት ኤምባሲታትን ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ኤርትራ ዝቖመት ጋንታን ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣባላት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢን ኣብ ስታድየም ኣስመራ ምሕዝነታዊ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ተኻይዱ
هراي كبرات تغطاتتي سول ميديا دقيمة دقاقيمة أبزو زولكم وسلام كميزة እንዳወልኩ ፕሊስ ብስተኻለና መጠን ናይ ሓውና ስነጥበባዊ ዜናዊ መቸም ኩላትኩም ትፈልጡ ኢኹም ኣብታ ቀዳመይቲ ኮመንት ኣብ ኣኽብርፈልኩም እየ ኣብ ኤሮጳ ምስ በዓል መልኣከ ምስ በዓል ቀልኣብ መፅኦም ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ናቶም ኦርጋኒስቲ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ መንእሰይ እዩ كلاتنا إيد كان يبل أبز حجي وان كان تحاتي تنزل جنزب ناكلات حلافنا بيستقالنا نحبوزه زيناوي نابطعنو نخملس تملي سفاء نهزبون هاجرون كابتهم بتعمي أزي بلوت من أسيو بيستقالكم مثلا عند حدا تليفونات وكلتي أب هاجرو تغيروا له أب أوروبا تاغو فاندوها أب تقدمي تكمل تبع بتقولكم يعني ليس سناي بجد قلتم ايو زوجي ده في زركة زوجي اجزاء جنسا بعد كل يوم لذا زوجي زياء